আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ শুভেন্দু অধিকাৰী ব্যক্তিগত সহায়কক গুলীয়া হত্যা কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ মধ্যম গ্ৰামৰ বাৰাসাত এই ঘটনা যি ঘটনাই জুকাৰি গৈছে বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব বিজয় সাব্যস্ত আৰু তাৰ ঠিক পিছতে এই ধৰণৰ ঘটনা বিজেপিৰ আটাইতকৈ যি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ মুখ বুলিও বহুতই কৈ আছে শুভেন্দু অধিকাৰী ইয়াৰ ব্যক্তিগত সহায়কক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ মধ্যম গ্ৰামৰ বাৰাসাত এই ঘটনা দুৰ্বৃত্তই নিচে ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিছে লোকজনক পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসা বুলি এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাৰ খবৰ কোনে হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তক ধৰিবলৈ পাৰিবনে দুৰ্বৃত্তই টাৰ্গেট কিয় কৰিলে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সহায়কক ব্যক্তিগত সহায়কক একেবাৰে কাষৰ পৰা ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে পশ্চিমবংগত কি হ'ব পৰৱৰ্তী এই যেটো নিৰ্বাচনৰ পিছৰ যিখিনি পৰিবেশ এই ধৰণৰ এটা ঘটনাক লৈ কিন্তু উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক গুলীয়াই হত্যা কোনে হত্যা কৰিলে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু নিচে ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে আৰু পশ্চিমবংগৰ মধ্যম গ্ৰামত এই ঘটনা মধ্যম গ্ৰামৰ বাৰাসাত এই ঘটনা দুৰ্বৃত্তই নিচে ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিছে লোকজনক পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসা আমি পুনৰবাৰ জনাম এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ আপডেট আৰু ডাঙৰ খবৰ এটা পশ্চিমবংগত শুভেন্দু অধিকাৰীৰ যি ধৰণে আচলতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে পশ্চিমবংগত এক প্ৰকাৰ দুলিচাত হৈ পৰিছে টিএমচি আৰু বিজেপিৰ বিজয় যিখিনি সময়ছোৱাত মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কোন এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবোৰ চলি আছিল বা শপত গ্ৰহণৰ কথা বতৰাবোৰ চৰ্চাত আছিল ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বিধায়ী দলৰ নেতাগৰাকীক বাছনিৰ বাবে পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি কৰা হৈছে বা পৰ্যবেক্ষক হিচাপে অমিত শ্বাহ থাকিব এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি অৰ্থাৎ নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপি শাসনলৈ আহিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ধৰণে এটা অভূতপূৰ্ব মেণ্ডেট লৈ তাৰ ঠিক তেনেকুৱা সময়তে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা অৱশ্যে কোন শত্ৰু বা কি শত্ৰুতা আছিল ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকীক এই ধৰণে যে গুলিয়াইছে বা এই ধৰণে আক্ৰমণ কৰা হ'ল ইয়াত কিছু শত্ৰুতা কাক টাৰ্গেট কৰা হৈছিলে এই ধৰণৰ बंगाल के मध्यग्राम में ये हत्या हुई है शुभेंदु के पीए की हत्या हुई है चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई है ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ब्रेकिंग फर्स्ट के जरिए बंगाल के मध्यम ग्राम में शुभेंदु के पीए की हत्या की गई है गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है और इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे जब इस वारदात को अंजाम दिया गया आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी एक तरफ तो बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं और पूरा खाका तैयार हो चुका है ऐसे में बड़ा समारोह होने वाला है और उससे पहले ये बड़ी खबर दुखद खबर सामने आ रही है अब कौन वो लोग थे और क्या मकसद रहा क्या पहले से जानते थे लेकिन ये आप देखिए कि जो बीजेपी की अप्रत्याशित जीत रही है जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति को बीजेपी ने अपनाया और जो जमीनी मुद्दे थे उनको हटाया गया चाहे हम बंगाल में देखिए कानून व्यवस्था का मुद्दा इसको लेकर के काफी ममता सरकार को घेरा गया कि एक महिला मुख्यमंत्री আৰু ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যি শুভেন্দু অধিকাৰীৰ পিএ বা ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী তেওঁক শুভেন্দু অধিকাৰীৰ যি পিএ গৰাকীক মধ্যম গ্ৰামৰ বাৰাসাতত যি গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে দুৰ্বৃত্তই নিচে ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিছে লোকজনক আৰু শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী কোনে টাৰ্গেট কৰিলে কিয় টাৰ্গেট কৰিলে ইয়া শত্ৰুতা ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নে আন কোনো লক্ষ্য আছিল মোটিভ কি এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ স্বাভাৱিকতে কিন্তু ডাঙৰ ঘটনা আৰু মধ্যম গ্ৰামত এই ঘটনা ঘটিছে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ পিএ বা ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকীক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে বাৰাসাতত এই ঘটনা আৰু নিহত ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী যাৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰনাথ নথ তেতিয়া কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতি আছিল বুলি জনা কৈছে
जाने के बाद भी वो इस तरह के बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहेंगे कि बंगाल डिस्टर्ब रहेगा। ममता बनर्जी तो खुद के समय में भी डिस्टर्ब कराती थी, अब इस समय भी चले जाने के बाद भी वो डिस्टर्ब करा रही हैं और पूरा एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। आप देख रहे हैं, मैं गद्दी नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं रिजाइन दूंगी, इस तरह का करके एक माहौल बनाया जा रहा है। और चूंकि मध्यम ग्राम बहुत बॉर्डर के नजदीक है, तो ये अपराधी सब बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और इस तरह का अंजाम देते हैं। ये पूरी ये जिहादियों का ही सिस्टम में ये काम हुआ है और वहीं से ये इंपोर्ट होके आए हैं लोग और ये काम किए हैं। ये बहुत बड़ा घटना है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिन पर ये हमला हुई है। अर्जुन जी, आप बता रहे हैं कि ये जिहादियों का काम हो सकता है, लेकिन एक तरफ तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है, भव्य समारोह होने वाला है, दूसरी तरफ ये बड़ी घटना। देखिए, बंगाल 2 साल लगेगा दुरुस्त करने में और वो भी कड़ाई से। यहाँ दमन करना होगा अपराधियों को या तो जेल में डालना होगा और जुडिशियरी को मजबूत करना होगा, क्योंकि जुडिशियरी जो है वो दिमाग खा चुका है। यहाँ के जो नीचे के जुडिशियरी है, लोअर कोर्ट और ट्रायल कोर्ट है, इसमें प्रभावित होते हैं, यहाँ के सरकार से प्रभावित रहते थे और वो सिस्टम में घर करके बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रशासन को ही टाइट नहीं, जुडिशियरी को भी टाइट करना होगा, जिससे इन अपराधियों को सजा भी मिले, क्योंकि सजा यहाँ बहुत, उनका जो संख्या है बहुत कम है, 0.3%, 0.4% इस तरह का यहाँ का सजा का रेट है। तो ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को बड़ी ही कड़ाई से सरकार को, जो आने वाली सरकार है हमारी, उसको दमन करना पड़ेगा, क्योंकि ये घटना कराया जाएगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम से कराया गया है और जिहादी इसमें पूरी इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां से मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर एरिया के बाद बॉर्डर पड़ता है और एक तरफ नहीं, कई तरफ से बॉर्डर पड़ता है। अर्जुन जी, आप बता रहे हैं क्योंकि ये बॉर्डर से करीब का इलाका है, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या पूरी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी कि वो कब किसके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, बहुत इजी काम है। आज के युग में आप किसी का भी फोन ट्रैक कर सकते हैं, एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, आप कहीं भी हाइड नहीं रह सकते, आप हर जगह दिखाई देंगे। तो जो आजकल अपराध का जो सिस्टम है ये बहुत डेवलप हो चुका है, तो इसलिए इस तरह के लोगों को और इस तरह के अपराधी, छोटे मोटे अपराधियों के पास ये सारा सिस्टम रहता है। तो ये माने बड़ी घटना है, इसमें छोटा घटना इसको नहीं कहा जाता। बिल्कुल। और अर्जुन जी, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। जी, ये तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है सरकार को, माने चूंकि आज अभी भी सरकार तो इलेक्शन कमीशन चला रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेटबैक है ये। अभी तो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं और रिजाइन भी नहीं देंगे, वो तो जानते हैं। तो ये प्रशासन को भी थोड़ा टाइट करना, हमको लगता है चुनाव के बाद थोड़ी ढीली पड़ गई है, नहीं तो प्रशासन भी टाइट तो थी। लेकिन अर्जुन जी, हमने देखा कि चाहे हम चुनाव से पहले देखें, चुनाव के समय देखें, चुनाव के बाद देखें, हिंसा का दौर नहीं थमा। नहीं, हिंसा का दौर बंगाल में कम से कम योगी आदित्यनाथ जी की तरह यहाँ रिएक्ट करना होगा, तभी हिंसा थमेगा यहाँ। योगी मॉडल की भी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन आपको क्या लगता है मकसद क्या रहा होगा, पहले से जानते होंगे? देखिए, मकसद तो बड़ा है, मकसद तो बड़ा है और इस मकसद को किस एंगल से किया गया है, या तो थ्रेट किया गया कि भैया अब तुमको छोड़, तुम्हारे सहायक को मार दिए, तुमको भी मारेंगे, इस तरह की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और ये छोटा मोटा बहुत पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया और शार्प शूटर का काम है, ये छोटे मोटे अपराधियों का ही काम नहीं है। अर्जुन जी, आपने बड़ी लाइन कही है कि ये मकसद ये साफ होता है कि तुम्हारे सहायक को मारा गया है, तुमको भी मारेंगे। जी, ये तो एकदम क्लियर थ्रेट है शुभेंदु जी के लिए कि आप कि जब सहायक तक पहुंच गए तो आपके पास पहुंचने में बहुत ये नहीं होगा समय। आपको याद होगा, आज से करीब 10 महीना पहले मैंने कहा था कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को मरवाना चाहती है और क्या होगा, 2 दिन हल्ला गुल्ला होगा। और इस तरह के बड़े लोगों को जब हत्या कराई जाती है तो या तो विस्फोट कराया जाता है या एक्सीडेंट कराया जाता है या इस तरह के, तो ये एक ट्रायल गेम भी हो सकता है कि सहायक को मार के देखो कि किस तरह की सिक्योरिटी और व्यवस्था थी। सहायक को तो सिक्योरिटी मिलती नहीं है, ठीक है। अब वो बेचारा तो दिन रात उनके पीछे काम करता रहता है। ठीक है। लेकिन बड़ा
अद्भुत घटना घटी है। ठीक है अर्जुन जी, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी यहां पर अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं और जिखिनि कथा इतिमध्ये बीजेपी नेतागराकीয়ে কৈছে, अर्जुन सिंहे কৈছে পূৰ্বতে তেওঁ কৈছিলে যে মমতা বেনাৰ্জীক প্ৰতি বা টিএমচিৰ প্ৰতি তেওঁ অভিযোগৰ আঙুলি টুৱাইছিলে। কিন্তু এই যি শুভেন্দু অধিকাৰী ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে, আঁৰত কোন থাকিব পাৰে বা কি উদ্দেশ্য আছিলে? বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কোৱাৰ ধৰণেৰে ক'ৰবাত ভয় ভীতি প্ৰদৰ্শন বা ভয় খুৱাবলৈ বিচাৰিছে নেকি শুভেন্দু অধিকাৰী? শুভেন্দু অধিকাৰীক টাৰ্গেট কৰাৰ পূৰ্বে বা শুভেন্দু অধিকাৰীলৈ বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে নেকি যে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে, এই ধৰণে তেওঁক টাৰ্গেট কৰা হ'ল? নিহত ব্যক্তিগৰাকী বা তেওঁ হৈছে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে, শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে। বাৰাচাটত এই ঘটনা, মধ্যম গ্ৰামৰ বাৰাচাটত এই ঘটনা। আৰু ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ নথ কিছু খবৰ আহিছে যে বিগত বহু বছৰ ধৰি তেওঁ শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে আছিল। চন্দ্ৰনাথ ৰথ এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ কলকাতাত নিজৰ বন্ধু কিছুৰ সৈতে আছিল, একেলগে আছিল বন্ধুসকলৰ সৈতে। আৰু ঠিক তেনে সময়তে একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা বা একেবাৰে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে। একাংশ খবৰ এনেকৈও ওলাইছে যে তেওঁক 4টাকৈ গুলি তেওঁৰ দেহত লাগিছে বা 4বাৰকৈ গুলিওৱা হৈছে। অৱশ্যে নিশ্চিত খবৰ আহিব আৰু কিছু নিশ্চিত খবৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। এই ধৰণৰ খবৰ কিছু ওলাইছে, এই খবৰবোৰ আচলতে সঠিক কি আৰক্ষীয়ে জনাব সম্পূৰ্ণকৈ। কিন্তু ঘটনাৰ সময়ত বন্ধুৰ সৈতে বহি আছিল চন্দ্ৰনাথ ৰথ সেইখিনি সময়ছোৱাত বহি আছিল। তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ব্যক্তিগত সহায়ক হিচাপে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে আছিল। শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে থকা এগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে। अच्छा, एक उनके शुभेंदु अधिकारी के पीए थे और साथ में कौन था? हाँ। अर्जुन जी, आप बता पाए कि शुभेंदु अधिकारी के पीए के साथ में और कौन था? क्या अभी तो मुझे क्लियर मीटिंग जानकारी चल रही नहीं थी? मिली है। अच्छा, क्लियर जानकारी नहीं मिली है, मैं अभी थोड़ी देर में बता सकता हूँ, बात कर। ठीक है। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी कहाँ पर थे? अर्जुन जी, क्या आपको मालूम है कि चलिए तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बारे में बता। আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে সেইখিনি সময়ছোৱাত অৱশ্যে শুভেন্দু অধিকাৰী ক'ত আছিল, যিহেতু চন্দ্ৰনাথ ৰথ এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ বন্ধুৰ সৈতে আছিল। সম্ভৱতঃ শুভেন্দু অধিকাৰী তেওঁৰ সৈতে নাছিল বা কিমান দূৰত আছিল বা কি কামত আছিল বা একেলগে আছিল, কিছু ইফাল সিফালকৈ। টাৰ্গেট কি হ'ব পাৰে? টাৰ্গেট কৰি তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী কিছু বিশেষ বাৰ্তা দিবলৈ বিচৰা হ'ল নেকি? দুৰ্বৃত্তই কিবা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে নেকি? দুৰ্বৃত্তই ভয় দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে নেকি? এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ এতিয়া স্বাভাৱিক কথা যে চৰ্চাত হ'ব, চৰ্চা থাকিব। আৰু যি ধৰণৰ এক জনাদেশ লাভ কৰিলে পশ্চিমবংগৰ বিজেপিয়ে, আচলতে এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মুখে মুখে এটাই চৰ্চা আছিল যে শপত গ্ৰহণ হ'ব কেতিয়া, বা বিশেষকৈ ৰাইটাৰ্ছ বিল্ডিং বা নবান্ন ক'ত হ'ব, ক'ৰ পৰা কাম কাজ চলিব নতুন চৰকাৰ, এই ধৰণৰ চৰ্চা, এই ধৰণৰ সকলোৰে মুখে মুখে চৰ্চা চলি আছিল। ঠিক তেনে সময়তে এনেকুৱা এটা ঘটনা, যি ঘটনা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাইছেহে, 4 তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাল। আৰু আজি এই যিটো ঘটনা, এই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ পশ্চিমবংগ জোকাৰি গৈছে। প্ৰশ্ন বহু উত্থাপন হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'বলগীয়া ঘটনা, ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকীক হত্যা কৰিলে কোনে? এতিয়া শূন্য দূৰত্বৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে। তেওঁৰ কোনোবা ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নে আন কিবা, নে ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত ঘটনা, কোনোবা কিয় টাৰ্গেট হ'ল, কোন আছিল দুৰ্বৃত্ত, এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ এতিয়া চৰ্চাত আহিছে, প্ৰশ্ন উঠিছে। বাৰাচাটত এই ঘটনা আৰু নিহত ব্যক্তিগত সহায়কজন পুনৰ কম চন্দ্ৰনাথ ৰথ পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচনোত্তৰ এই হিংসাৰ ঘটনা নেকি? শুভেন্দু অধিকাৰী ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভলি
আমার হাতত মৃতকরণের কিন্তু ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে এই কাজ করা হচ্ছে। তার কারণ এই বাইক যখন পরপর পিছনে টাকা রেকি করে আসতে থাকে 3 কিলোমিটার দূর থেকে, তারপরে যখন পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গাড়ি থামিয়ে গুলি করার ঘটনা ঘটে, তখন লক্ষ্য করা যায় কোনো ফিল্মি কায়দায় শুভেন্দু অধিকারী যে আত্মসহায়ক তাকে কিন্তু গুলি করে খুন করা হয়। এবং যে দোহারিয়া এলাকা, সেখানে কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে দোহারিয়া এলাকার দিকে আসতে গেলে গোটা এলাকা সিসি ক্যামেরার চাদরে মোড়া রয়েছে। অথচ আগে থেকেই কিন্তু যারা এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটছে তারা জানতেন, এমনটা মনে করছে প্রাথমিকভাবে। তার কারণ বাইকে যে নাম্বার প্লেট স্পষ্ট নয়, যেমন এক, দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রত্যেকের মাথায় বলা হচ্ছে হেলমেট ছিল, কালো রঙের হেলমেট ছিল। অর্থাৎ পুরো বিষয়টি কিন্তু স্পষ্ট হচ্ছে না, মুখ পরিষ্কার আসছে না। এখনো পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ক্লোজ সার্কিট যে ক্যামেরা, সেই ক্যামেরার পক্ষ থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে বাইকের নাম্বার প্লেট খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কোন নাম্বার প্লেট কোন বাইকের ছিল। তো শুভেন্দু অধিকারী যে আত্মসহায়ক, তাকে যে গুলি করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে যে গুলি করার ঘটনা, সেই ঘটনায় কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে ফিল্মি কায়দায় কিন্তু আগে থেকে 3 কিলোমিটার দূর থেকে মনে হয় এগিয়ে করা হয়েছে। তারপরে কিন্তু তাকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পরপর গুলি চালানো হয়। প্রায় 10 থেকে 12 রাউন্ডের বেশি গুলি চালানো হয়েছে মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য। এবং এই ঘটনা কে বা কারা ঘটালো এখনো পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিষয় দেখা হচ্ছে। তার কারণ এয়ারপোর্টের দিক থেকে যখন যাচ্ছিল এই 3 কিলোমিটার যে বেশি রাস্তা, গোটা রাস্তায় কিন্তু সিসি ক্যামেরার চাদরে মোড়া রয়েছে। এবং আত্মসহায়ক যে শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ, তাকে কিন্তু লক্ষ্য করে যে গুলি করার ঘটনা, সেটা আগে থেকে যখন রাস্তায় তিনি যাচ্ছিলেন আগে থেকে রেকি করা হচ্ছে। যেহেতু নির্জন এই দোহারিয়া এলাকা নির্জন এলাকা মধ্যম গ্রামের, এবং সেখানে যখন গাড়ি পৌঁছয় তখনই গাড়ি দাঁড় করানো হয় এবং তারপরেই পরপর গাড়ি থামিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে এলো পাতাটি গুলি করা হয়। প্রায় 12 রাউন্ড গুলি করা হয়েছে বলে এমনটা জানতে পারা যাচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। এবং এই যে গোটা ঘটনা শুধু একজন নয়, তার সঙ্গে গাড়িতে ছিল তিনিও অল্প বিস্তর একজন আহত হয়েছেন, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অন্যদিকে তার গাড়ির চালক, আত্মসহায়ক ছিলেন, তার গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এই যে গোটা ঘটনা, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের পক্ষ থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিক তারা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন এবং আদতে কি ঘটনা ঘটেছিল পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং এই যে 3 কিলোমিটার রাস্তার কথা বলা হচ্ছে, মনে করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে এয়ারপোর্টের দিক থেকে এই গাড়ি গিয়েছিল, যখন যাচ্ছিল তখন কিন্তু পিছনে ধাওয়া করে যেতে থাকে। কাছাকাছি আসতেই নির্জন জায়গা থেকে দোহারিয়া এলাকা, সেখানে কিন্তু এই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর গুলি ছোড়া হয়। প্রায় 10 থেকে 12 রাউন্ডের বেশি গুলি ছোড়া হয়েছে। মাথায় গুলি লেগেছে, বুকে গুলি লেগেছে, পেটে একাধিক গুলি লাগে এবং মৃত্যু তখনই সুনিশ্চিত হয়। এরপরেই বাইক দিয়ে কিন্তু মধ্যমগ্রামের দিকে তারা পালিয়ে গিয়েছে, এমনটা জানতে পারছে পুলিশের পক্ষ থেকে। সেদিকেও কিন্তু সিসি ক্যামেরার যে ফুটেজ, সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং যে হাসপাতাল মোড়ের কথা বলা হচ্ছে, সেখানেও বেশ কয়েকটি ফুটেজ ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে কালেক্ট করা হচ্ছে। এই যে গোটা ঘটনা ঘটেছিল, শুভেন্দু অধিকারী আত্মসহায়ক, তাকে যে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ফিল্মি কায়দায় যে গুলি করে যে খুনের ঘটনা, সেই ঘটনায় কিন্তু স্পষ্ট হচ্ছে যে আগে থেকে রেকি করা হয়েছিল যে রাস্তা তিনি ব্যবহার করবেন, সমস্ত কিন্তু আলাদা দুষ্কৃতী তারা জানতেন। এবং তারপরে যখন নির্জন জায়গায় দোহারিয়া এলাকায় পৌঁছয়, তারপরে তাকে কিন্তু গুলি করে খুন করার ঘটনা ঘটে। জানিয়ে কিন্তু এই পরিস্থিতি ইতিমধ্যে শুভেন্দু অধিকারী তিনিও কিন্তু ঘটনাস্থলে আসছেন বলে জানতে পারা যাচ্ছে। এই যে গোটা ঘটনা, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন নাম্বার প্লেট বাইক ব্যবহার করা হয়েছে, যে বাইকগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল প্রত্যেকটি বাইকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নাম্বার প্লেট কিন্তু স্পষ্ট নয়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বাইক যেদিকে গিয়েছে সেই কিন্তু ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হচ্ছে। এয়ারপোর্টের দিক থেকে মূলত এই বাইকগুলো গিয়েছিল এমনটা মনে করা হচ্ছে। গুলি করার পরবর্তী ক্ষেত্রে একেবারে বাইক কিন্তু নিয়ে তারা চম্পট দেয় বলে লক্ষ্য করা যায়। এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের মুখে যেমন মাথায় হেলমেট দেওয়া ছিল, নাম্বার প্লেট স্পষ্ট নয়, অর্থাৎ পরিকল্পিত ভাবেই কিন্তু ফিল্মি কায়দায় খুন করার ঘটনা ঘটেছে, এমনটা পুলিশ জানতে পারছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে গোটা যাবতীয় বিষয় যেমন খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ঘটনার কি অনুসন্ধান হচ্ছিল খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এবং প্রত্যক্ষদর্শী কারা কারা দেখেছিল তাদের খুঁজে বের করে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া এই মুহূর্তে চলছে। বেশ, আমাদেরকে নামিয়ে আমি ড্রাইভার নামিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। কজন ছিল গাড়িতে? সামনে 2জন ছিল। সামনে যে ছিল উনি তো পুরো ডুলে এক্সপার্ট হয়ে গেছে মনে হয়। পিছনে ছিল উনি কথা বলছিল এখানে বলবে। আমাদেরকে নামিয়ে আমি ড্রাইভার নামিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। কজন ছিল গাড়িতে? সামনে 2জন ছিল। সামনে যে ছিল উনি তো পুরো ডুলে এক্সপার্ট হয়ে গেছে মনে হয়। পিছনে ছিল উনি কথা বলছিল এখানে বলবে। নিহত শুভেন্দু অধিকারীর আৰু ইতিমধ্যে কিছু কথা গম পালে আমাৰ কলকাতাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে। মধ্যমগ্ৰামত যি ঘটনা ঘটি গৈছে, নাম্বাৰ প্লেট ধৰা পৰিবনে বা যি ধৰণে বাহনখনত উঠি আহিছিলে, বাইকখনত উঠি আহিছিলে, এইখিনি কথা ধৰা পৰিবনে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে। আৰু শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক টাৰ্গেট কিয় কৰা হ'ল, কেইবা যায়, প্ৰায় 10-12 যায় গুলী চলাইছিল আৰু মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছিল বুলি আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে। হয়তো আৰু কিছু তথ্য আৰক্ষীয়ে দিব। তেওঁক ততাতৈয়াকৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিলে চিকিৎসালয়ত, কিন্তু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটে। আৰু গুলীৰে থকা সৰকা কৰা হৈছিলে। শূন্য দূৰত্বৰ পৰা একেবাৰে নিচে কাষৰ পৰা গুলী চালনা কৰা হৈছিল।
পশ্চিমবংগৰ মধ্যমগ্ৰামত বাৰাসাতত এই ঘটনা বাৰাসাতত যি ঘটনা ঘটি গ'ল সমগ্ৰ পশ্চিমবংগত কিন্তু উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে। গুলি চালায়, অর্থাৎ 12 থেকে 16 রাউন্ড গুলি চালায় এবং তারা কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত, অর্থাৎ এই আত্মসহায়কের মৃত্যু নিশ্চিত হবার পরেই কিন্তু তারা সেখান থেকে চম্পট দেয় এবং তারা সেখান থেকে মধ্যমগ্রাম দোহারিয়া হয়ে অর্থাৎ একদিকে অর্থাৎ খড়িবাড়ি রোড, অন্যদিকে অর্থাৎ সোদপুর রোড, তারা কিন্তু ইতিমধ্যে এখনো পর্যন্ত জানা গেছে তারা সোদপুর রোড অর্থাৎ খড়িবাড়ি রোড হয়ে রাজারহাটের দিকে তারা কিন্তু আত্মগোপন করে এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে। কিন্তু কি কারণে খুন, অর্থাৎ এই যে আত্মসহায়ক এই রাস্তা দিয়ে আসবে, এই সময় তারা আসবে, অর্থাৎ তারা কিন্তু এয়ারপোর্ট দিক থেকে কিন্তু তাকে ফলো করা হয়েছিল এমনটাও জানা যাচ্ছে। ফলে খুব কাছ থেকে দোহারিয়া সেখানে একটু নির্জন জায়গা, অর্থাৎ সেই যশোর রোডের উপরই সেখানে কিন্তু তাকে পর গুলি চালায়। অর্থাৎ তারা কিন্তু একেবারে নিশ্চিত হন যে তিনি কিন্তু একেবারে ডান দিকে সামনে অর্থাৎ ডান দিকে বসে রয়েছে এবং নিশ্চিত হবার পরেই পর তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং এখনো পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছে 14 থেকে 16 রাউন্ড কিন্তু গুলি চলেছে এবং সেই ঘটনায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে আত্মসহায়ক অর্থাৎ একদিকে শুভেন্দু অধিকারী আত্মসহায়ক তার কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত করার পরেই তারা কিন্তু সেখান থেকে এলাকা ছাড়ে। কিন্তু দুজনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনের মৃত্যু হয়েছে, আরেকজনের অবস্থা কিন্তু আশঙ্কাজনক এমনটাও কিন্তু খবর। ফলে এখনো পর্যন্ত যেভাবে এই উত্তেজনা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, একাধিক বিধায়ক ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং সেখানে কিন্তু একটাই স্লোগান, অর্থাৎ এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল সর্বভারতীয় তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এই স্লোগানও কিন্তু সেখানে দফায় চলছে। ফলে যথেষ্ট উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। কে বা কারা, কার নির্দেশে এই গুলি চালানোর ঘটনা, কারা এলো গুলি চালাতে, সবটাই কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একেবারে বলা যেতে পারে ফিল্ম কায়দায়, অর্থাৎ তাকে অনেকটা পিছন থেকে ধাওয়া করা এবং তার নিশ্চিত হন যে তিনি কোন সাইডে বসে রয়েছে এবং সেই সাইডে পরপর দুটো বাইক, অন্য সাইডে আরো দুটো বাইক, ফলে 4টি বাইকে 8 জন ছিল এবং সেই বাইকে করে এসে কিন্তু পরপর গুলি চালায় এবং জনবহুল এলাকা, অর্থাৎ তুমি বুঝতে পারছো অত্যন্ত জনবহুল এলাকা, মধ্যমগ্রাম চৌমাথা বা এই দোহারিয়া একেবারে 2.5 নম্বর এয়ারপোর্ট। ফলে সেখান থেকে অত্যন্ত সবসময় কিন্তু জনবহুল এলাকা, সবসময় হাজার গাড়ি সেই রাস্তায় থাকে, কিন্তু সেখান থেকেও সেই জায়গাটি টার্গেট করা হয়েছে এবং জনবহুল এলাকায় টার্গেট করেই কিন্তু পরপর গুলি ছোড়া হয়েছে। কিন্তু কেন গুলি করলো, কারা এর সঙ্গে যুক্ত, এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। কিন্তু আত্মসহায়ক ঘটনাস্থলে কিন্তু রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করার পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয়। ফলে এই ঘটনা যথেষ্ট উত্তেজনা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই ঘটনাস্থলে একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ, সেই ফুটেজ কিন্তু খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, কারা কোথা থেকে তাকে টার্গেট করে এই দোহারি এলাকায় গুলি চালালো, সবটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ফলে এই মুহূর্তে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই মুহূর্তে তাকে মেগাসিটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে। কিন্তু কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, কারা গুলি চালালো, এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। ফলে এই সিসিটিভি দেখে কিন্তু নজর রাখা হচ্ছে। ফলে আত্মসহায়ককে যেভাবে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল, ফলে অর্থাৎ প্রি প্ল্যানিং, অর্থাৎ তারা কিন্তু প্ল্যান করেই আগে থেকে ওত পেতে ছিল এবং যখনই আত্মসহায়কের গাড়ি অর্থাৎ এই স্করপিও গাড়ি, সাদা রঙের স্করপিও গাড়িটি যখন দোহারিয়া এলাকায় আসে, তখনই কিন্তু এই পরপর গুলি ছোড়া হয়। এখনো পর্যন্ত 14 থেকে 16 রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে এবং সেই অর্থাৎ সেই গুলি টার্গেট করি, অর্থাৎ একেবারে আত্মসহায়ককে টার্গেট করেই গুলি করা হয়েছে। ফলে ঘটনাস্থলে উত্তেজনা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। ফলে একাধিক জেলার একাধিক বিধায়ক কিন্তু এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে। ठीक है अरुण, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त अमित पांडे भी हमारे सहयोगी मौजूद है। अमित, जो अरुण बातें बता रहे थे, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि राजनीतिक हिंसा का हमने दौर देखा, चुनाव से पहले, चुनाव के समय, चुनाव के बाद भी, और ये बड़ी घटना। देखिए, जिस तरीके से चुनाव के बाद राजनीतिक हिस्सा का जो दौर चल रहा था और जो चुनाव आयोग है उसने बेहद गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया था और एक बार फिर उन्होंने सीएपीएफ और पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश दिया था कि किसी भी कीमत में कानून व्यवस्था न बिगड़े। और उसके बाद अब उनके जब एक सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल के बीजेपी का उस पर जब हमला होता है तो एक बार फिर यह इस बात की ओर इशारा करता है और साबित करता है कि किस तरीके से आपराधिक तत्व सक्रिय थे और उनको रोकने के लिए स्थानीय पुलिस ने कोई भी काम नहीं किया। और अगर ऐसा होता, देखिए, अगर इससे पहले 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे और बाकायदा उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, उनकी हालत से थी
ये कल रात की घटना थी और 24 घंटे के भीतर एक और राजनीतिक शख्सियत के पीए की हत्या हो जाती है और सीधे तौर पर 4 गोलियां चलाई जाती हैं। पॉइंट ब्लैंक पर मारा गया। पॉइंट ब्लैंक मतलब कि सीधे गन उनके माथे पर उनके तान के मारी गई और इसके अलावा उनके साथ साथ 2 और शख्स जो थे वह घायल है। तो इसका मतलब कि बाकायदा एक साजिश के तहत उनको घेरा गया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस पर एक बार फिर स्थानीय पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आखिरकार वो पुलिस क्या कर रही थी। देखिए, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और शुभेंदु अधिकारी के कद के जो लीडर्स होते हैं उनके पीए की भी सुरक्षा यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन और पुलिस नाकाम रहा था उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। और अब बिल्कुल न केवल इनको आने वाले अमित बड़ा मुद्दा रहा बंगाल चुनाव के समय भी, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला हो। ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, देखिए खून के धब्बे आप देख सकते हैं। क्योंकि अरुण, क्या ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त वारदात होती है वो गाड़ी में सवार होते हैं? किन लोगों के साथ शुभेंदु अधिकारी के पीए मौजूद होते हैं? देखिए, शुभेंदु अधिकारी निजाम पैलेस में एक गेस्ट हाउस है, वहां पर ठहरे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी, जहां उनका चुनाव कार्यालय था, पूरा चुनावी प्रबंधन उनके पीए ही संभाल रहे थे। तो इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने करवाई है, प्रोफेशनल एक्ट है। ये देखिए, जांच में साफ होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक बयानबाजी वो हो रही है और वो काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। कहा यह जा रहा है कि उनके साथ दोस्त भी थे। रास्ते में उनकी गाड़ी को चेज किया गया, उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और पीछा करके एकदम नजदीक से उनको गोली मारी गई। निश्चित रूप से ये टारगेटेड किलिंग है, ये पूरे षड्यंत्र के साथ किलिंग है। बड़ा सवाल जो आज है वो ये कि चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद भी क्या ग्राउंड लेवल पर कानून व्यवस्था संभालने की जिनकी जिम्मेदारी है। देखिए, कुछ ऑब्जर्वर पुलिस के बाहर से आए हैं, सीएपीएफ के जवान बाहर से आए हैं, लेकिन जो कोलकाता की पुलिस है या पश्चिम बंगाल की पुलिस है, क्या उसको ये नहीं समझना चाहिए था कि शुभेंदु अधिकारी जैसे व्यक्ति, जिसको कल को हो सकता है, अभी ये तय नहीं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो दौड़ में है, उनके आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके आसपास के लोगों को मुकम्मल सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में, इसका मतलब है कि यहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी फेल हुई है, जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है वो भी फेल हुई है। सैकड़ों सवाल कोलकाता पुलिस पर और लोकल इंटेलिजेंस बीजेपी नेता अर्जुन सिंह कह रहे थे कि जब सहायक तक हमलावर पहुंच सकते हैं तो शुभेंदु अधिकारी तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए, चूंकि शुभेंदु अधिकारी को केंद्र सरकार की हाई प्रोफाइल सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर हमला हुआ है। कई बार उन्होंने थाने में जाकर के उनका कहना था कि अपनी जान बचाइए। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा और जो मुख्यमंत्री इस समय निवर्तमान जिनको कहेंगे ममता बनर्जी, उनके खिलाफ भी हमले हुए हैं। तो यहाँ तो बड़े बड़े लोगों पर हमले हुए हैं। यही मैं कह रहा हूं कि क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वीवीआईपी सुरक्षा जो लोग देखते हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके इतने करीबी व्यक्ति को क्या ऐसे ही छोड़ दिया गया? क्या उनकी कोई निगरानी नहीं की जा रही थी? क्या उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही थी? और तब नहीं दी जा रही थी जब सरकार बदल रही है। इस तरह की आशंका काफी दिनों से थी कि सरकार बदलने पर राजनीतिक हिंसा हो सकती है। तो राजनीति में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? उनकी जिम्मेदारी जिन लोगों की थी कोलकाता पुलिस की, और मैं बार बार कह रहा हूं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, खुफिया विभाग का यही काम होता है। इसीलिए वो होते हैं कि वो पता लगाएं कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके आसपास के लोगों पर किन पर खतरा हो सकता है, उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट देना चाहिए। तो ये कई सवाल है, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं कि वो एयरफोर्स में काम, आपको मैं बताऊं, एयरफोर्स में काम कर चुके थे और 12 साल से वो शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। कहा यह जा रहा है कि उनके बड़े कॉन्फिडेंट थे। उनके इतने करीबी व्यक्ति को गोली मार करके हत्या करना यह बताता है कि कोई न कोई जो उनसे परेशान था, नाराज था, उन लोगों ने यह हत्या अंजाम दी है। किसने की है, किसके? ठीक है अरुण, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और कई सारे सवाल खड़े होते हैं। शुभेंदु के पीए की गोली मारकर हत्या की गई है। जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर 12 से 14 राउंड फायरिंग हुई है। मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ, जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। और जो ये मध्यम ग्राम इलाका है, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि जिहादियों का काम है। ममता जाते जाते भी ये काम कर रही है, बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहती है ममता बनर्जी, ये बीजेपी का आरोप है। आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है और बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि गाड़ी को रोककर फायरिंग की गई। करीब 12 राउंड फायरिंग यहाँ पर होती है। ऐसे में आक्रोश है और जानकारी ये मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी भी घटना
प्रशिक्षण स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए अरुण, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, भव्य तैयारियां उसको लेकर चल रही है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना होती है। देखिए, जो प्राथमिक जानकारी मिली उसके मुताबिक उनकी गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने चेज किया है। उसके आगे से जाकर उनके सिर, उनके सीने और पेट में गोलियां मारी हैं। तो लगभग 1 दर्जन गोलियां चलाई गई हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर। उनके सिर में चोट लगी है, उनके पेट में और उनके सीने में चोट लगी थी। तुरंत ही बहुत ज्यादा खून बह गया था, इस वजह से उनकी तुरंत वहीं पर मौत हो गई है। अस्पताल में उनका शव रखा गया। शुभेंदु अधिकारी उनके पास जा रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था सबको पता है कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की कई 100 कंपनियां तैनात की हैं। तो सवाल यह है कि वो कंपनियां, वो तो जब तक लोकल पुलिस उनको एंगेज नहीं करेगी, वो डायरेक्टली कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं संभाल सकते। लेकिन जो जो रिपोर्टिंग होती है, जो कांस्टेबल्स की, जो थाना के लोग होते हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस होती है, क्या उन लोगों ने इस खतरे को नहीं भांपा? क्या इतना करीब व्यक्ति जो शुभेंदु अधिकारी के है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, उनके करीबी लोगों को अगर सुरक्षा नहीं दे सकती है राज्य की पुलिस, तो आम लोगों की क्या हालत होगी, ये आप अंदाजा लगाइए। तो ये कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस का फेल्योर है, कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है कोलकाता पुलिस की, उसका फेल्योर है, और कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो आए हैं, उनको भी ये देखना चाहिए था, उनको भी इस बात की समीक्षा करनी चाहिए थी और इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास आज नहीं, आप 2021 की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी और तब भी गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पर गए थे और ये सवाल उठाया था और पूरी ताकत से उठाया था। अब चूंकि सवाल इसलिए भी चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त राज्य का प्रशासन उनके नियुक्त डीजीपी चला रहे हैं, उनके नियुक्त ऑब्जर्वर चला रहे हैं, उनके नियुक्त अधिकारी चला रहे हैं। तो अगर चुनाव आयोग के नियुक्त अधिकारी चला रहे हैं राज्य को, तो सवाल उनके ऊपर भी होगा। हाँ, ये जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस के अपॉइंट किए हुए कई जगह पर अभी डीएम है, कई जगह पर एसपी हैं, जो प्रशासन में होता रहता है, तो सवाल उनके ऊपर भी है। लेकिन प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिनकी देखरेख में इस समय पूरा प्रशासन चल रहा है पश्चिम बंगाल का। लेकिन इतना जरूर है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होना है नए मुख्यमंत्री का, उसके पहले इतनी बड़ी घटना को, और वो भी कोलकाता के पास, अंजाम देना कानून व्यवस्था पर एक सवाल खड़े करती है। बिल्कुल अरुण, टाइमिंग আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ যিডোখৰ ঠাইত এই ঘটনাটো ঘটিছিলে, এয়াৰপৰ্ট ৰোডত এখন ক'লা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী তেওঁ আছিল আৰু তেওঁ বাওঁফালে আসনত বহি আছিল। একেবাৰে কাষৰ পৰা শূন্য দূৰত্বৰ পৰা প্ৰায় কোৱা হৈছে 10জনৰ অধিক গুলী চলোৱা হৈছিলে, নিশ্চিত কৰিছিলে, হয়তো অনুসৰণ কৰি আহিছিল, হয়তো চন্দ্ৰনাথ ৰথক অনুসৰণ কৰি আছিল গাড়ীখনত। সেই দুৰ্বৃত্তই মটৰচাইকেলত উঠি আহিছিল, দুৰ্বৃত্তই বাইকত উঠি আহিছিল আৰু একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা গুলী চলাইছিল। হয়তো পৰিকল্পনা পূৰ্বৰে পৰা আছিল। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল ততাতৈয়াকৈ, কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে চিকিৎসালয়তে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে। আৰু এতিয়া হাহাকাৰ, যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক গৰাকী কেইধৰণে হত্যা কৰা হৈছে, দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে। আৰু যথেষ্ট জনবহুল এক অঞ্চল, খুবেই বেছি জনবসতি বা তাত ভিৰ হোৱা এটা অঞ্চল, জনবহুল অঞ্চল এটা, খুবেই ভিৰ থাকে, তেনে এডোখৰ স্থান যেন বাছি লৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছিলে। দুৰ্বৃত্ত পলায়ন কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলেই নহয়, বিজেপিৰ বিধায়কসকল উপস্থিত হৈছে, বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত হৈছে। এক প্ৰকাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পূৰ্বে যেন এই ধৰণৰ ঘটনা এটাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱাটো উদ্বেগজনক। আৰু সামগ্ৰিক ৰূপে আমি দেখিছিলোঁ যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটি গৈছিলে। নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতো স্পৰ্শকাতৰ তেনেকুৱা বহু স্থান আছিলে, বিশেষভাৱে তাত নিৰাপত্তা বৰ্তাই ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে। বিশেষকৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা বিশেষ কিছু ব্যৱস্থাও লোৱা হৈছিলে, অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছিলে। কিন্তু হঠাৎ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, ফলাফল ওলাল, অভূতপূৰ্ব বিজয় বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে। আৰু তাৰপিছত যিগৰাকীক কোৱা হয় যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তো হ'ব, শুভেন্দু অধিকাৰী, তেওঁৰ যিগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক
একেবাৰে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে 12ৰ পৰা 16 যায় গুলী চলোৱা হৈছিল বুলি একাংশ ক'বলৈ বিচাৰে বাইকত আহিছিল দুটাকৈ দুৰ্বৃত্ত আৰু কিমানটা দুৰ্বৃত্তৰ লগত থাকিব পাৰে আখেজ কি আছিল ব্যক্তিগত আখেজ আছিল নে আন কিবা মুঠৰ পৰা প্ৰশ্ন এতিয়া বহু উত্থাপন হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে আছিল আজি বহু বছৰ ধৰি শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে চন্দ্ৰনাথ ৰথ আছিল এতিয়া এই